of 12. Hello po, ako po si Tutor Sonny at ngayon ay nasa part 9 of 12 na tayo ng OLL, Orientation of Last Layer, kung saan ang nasa ibabaw dapat pare-parehong kulay, yellow o metallic yellow o yellow gold o metallic gold. Okay, so gagawin natin ay L, apat yan, so L1, L2, L3, L4. L1, tapos may dot dito, may dalawang dot dito. So gawin natin yung algorithm para lumabas siya. Small r, u prime, small r prime, u prime. Small r, u, small r prime. Y prime, r prime, u, r. Isa pa, small r, u prime, small r prime, u prime. Small r, u, small r prime. Y prime, r prime, u, r. Okay, ito na siya. L1. Ayan o, letter L. Nakaganyan nga lang. Tapos may dot dito. May dalawang dot dito magkatabi. Okay? So, gawin uli natin yung algorithm para ma-solve siya. Small r, u prime, small r prime, u prime. Small r, u, small r prime. Y prime, r prime, u, r. Ayan na. Ngayon naman, nasa L2 na tayo o big L kasi malaking L to no? So, L2 o big L number 2. Okay? Pag ganito yung L niya, may dot dito, tapos may dalawang dot dito, magkatabi. Okay? So, gawin natin yung algorithm niya para lumabas. R prime F, R, U, R prime F prime, R. Tapos, Y prime, R, U prime, R prime. Isa pa, R prime F, R, U, R prime F prime, R. Y prime, R, U prime, R prime. R prime F, R, U, R prime F prime, R. Y prime, R, U prime, R prime. So, gawin lang natin yun hanggang lumabas siya. Ito na siya, L2, tapos may dot dito, tapos dito may dalawa rin, magkatabi. Okay, so gawin uli natin yung algorithm niya para lumabas yung para ma-solve na natin to. Okay, big L2 kasi malaki siya. Okay, so R prime F, R, U, R prime F prime, R, Y prime, R, U prime, R prime. Ayan na siya. Ngayon naman, nasa big L3 na tayo, pangatlo na to. Ganito yung L niya, tapos may dot dito, tapos may dalawang dot dito magkatabi. Okay, so big L3 o L3 for short. Okay, so gawin natin yung algorithm para lumabas siya. Small l prime, u prime, small l. L prime, u prime, l, u. Small l prime, u, small l. Isa pa, small l prime, u prime, small l. L prime, u prime, l, u. Small l prime, u, small l. Small l prime, u prime, small l. L prime, u prime, l, u. Small l o small l prime, u, small l. Okay, gawin lang natin yon. Okay, ito na siya. Big L3 o L3 for short. Tapos may dot dito. Tapos dito dalawa magkatabi. Okay, pag ganyan siya. Okay, so gawin ulit natin yung algorithm niya. Small l prime, u prime, small l. L prime, u prime, l, u. Small l prime, u, small l. Tapos na.
Ito naman, big L number 4. Okay, pang-apat na siya. So, ganito yung big L niya. Tapos, may dot dito. May dot dito, dalawa. Okay? So, gawin natin yung algorithm para lumabas siya. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Isa pa. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Isa pa. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Isa pa. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Isa pa. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Ito na siya. Big L. Okay? Big L4 o kaya L4 for short. Tapos may dot dito, may dalawang dot dito, magkatabi. Okay? So gawin natin yung uli yung algorithm. Small r, u, small r prime. R, u, r prime, u prime. Small r, u prime, small r prime. Ayan na. So, huwag kalimutan mag-subscribe.